आता भुरगो जो पास आउट जाता ताका कितें करप तेच खबर नासता. पोट जोडप तुजे पयशे जोडप तुजे कितें जोडप हें खबर नासता. कारण ताका आठवेनूच मोटरसायकल दिल्ली आसता आवय बापायन. बरें आसा. म्हाका दिसता शिक्षणा कडेन आमी पळयत आसतना म्हाका हें समजना एखादो स्टुडंट सांगता शाळेन तूं कितें करतलो म्हाका पास करचोच पडटलो. हाऊ कॅन पेरंट्स कीप क्वायट? There is a role of parent in education. Is it only Directorate of Education which has to teach the student? Parentaचो रोल ना काय कितें? म्हणून हांवें तें मिड डे मिलाचें हाडलें. थंय पेरंटाचो रोल ना? थंय शिक्षणानूय ना पेरंटाचो रोल? पेरंटाचो रोल जर सारको आसत जाल्यार खंयचोच भुरगो आपूण ऑटोमॅटीक 8वेक वतलो किंवा 7वेक वतलो हें टिचराक सांगूंक शकना. सांगूच शकना. जर तो भुरगो सांगता जाल्यार हाजो अर्थ द पेरंट इज नॉट रियली कन्सर्न अबाउट हिज एज्युकेशन. पेरंट इज मोर कन्सर्न अबाउट हिज क्वॉलिफिकेशन. दोनांतलो फरक आमकां लक्षात घेवचो पडटलो. एज्युकेशन इज डिफरंट एंड क्वॉलिफिकेशन इज डिफरंट. पेरंट इज ओनली वरीड दॅट ही शूड गेट MBBS. MBBS डिग्री मेळ्ळ्यार जाता. मागीर ताणें गव्हर्मेंटाच्या स्टोरांतली वखदां विकून खाल्यारूय जाता. गव्हर्मेंटाच्या हातून प्रॅक्टीस करून आपल्या प्रायव्हेट प्रॅक्टिसीन यो. हांगा तूं हें काड एक्सरे काड. तुका जे स्पेअर पार्ट लागता तुका जे कितें लागता पळय ते आपूण सगळें गव्हर्मेंटाच्या हातूंतल्यान प्रायव्हेट हातून ऑपरेशन करता. थंय आपल्याक पयशे दी अशें सांगल्यार चलता. दॅट इज नॉट एज्युकेशन. He is a businessman if he does that. The engineer वॉटर सप्लायची हांव स्थिती पळयता दक्षिण गोंयांत. म्हाका 24/7 दिवपाची आहा. आय एम व्हेरी सॉरी टू से. इंजिनियर सारके सांगपाक शकना कितें प्रॉब्लेम जाता तो. They are not finally I have taken decision that after this assembly one day I will go at every site personally check up. अरे इंजिनियरिंग म्हणजे he has to think about solution. हांकां भर सांगपाक येना कितें एक्झॅक्टली जाता तें. कितल्या खेपा धोडोवन काड शेवटी जेन्ना आमची मिनिस्टर एनवायरमेंट म्हाका सांगपाक लागली आपल्या 2-3 गांवांक उदकूच येना तेन्ना हांवें बोवाळ घालून तेन्ना म्हाका सांगलें तेन्ना फर्स्ट टायम आय रियलायज वॉट इज हॅपनिंग. स्लायटली म्हाका समजपाचें ना. तें सांगता ताजेर मातशें समजलें. सांगीत ना अच्छें पळयत रावता दोळे मोठे करून. When senior engineers do this cannot tell you what is the problem. तुम्ही उदकाचे बोवाळ मारता. म्हजो प्रॉब्लेम अशें आहा I don't have engineers. They have forgotten them engineering. They are very good in finance. I'm very sorry. PWD सध्या एक 5-7 लोक सोडले. थोडे आसात नशिबान ज्यांच्यामुळे चलता असे एक 10 जाण आसा पळय केपेबल. बाकीच्या हातून लोक आपली इंजिनियरिंग विसरल्या. तांचें हें चूक न्हय. तांचो संबंध 5-7 वर्सां अशा मनशा बरोबर आयले की जाका इंजिनियर ह्या शब्दाचें स्पेलिंग येवचें ना. म्हाका कोणाचेर कातरपाची ना पण हांव फॅक्ट उलयतां. तांकां वेगळ्याच डायरेक्शनान गेले. नाही तांकां वेगळ्याच डायरेक्शनाचेर गेले. हांव परत सांगता तांकां वेगळ्या डायरेक्शनाचेर गेले. टुडे दे डोंट नो इंजिनियरिंग. म्हणून हांवें फायनान्स म्हणलें. दे आर मोर एक्सपर्ट ऑन फायनान्स एंड लेस ऑन इंजिनियरिंग. शिक्षणाचें आमचें दुर्दैव हें आसा. आमी शिक्षणाचेर पयसो ओंत्तात. एप्रोक्सिमेटली 40,000 पर हेड पर चायल्ड. हांव IITचो खर्च सांगिना. हांव गोंयच्या प्राथमीक स्टुडंटाचो खर्च सांगता. प्राथमीक ते 12वी स्कूल एज्युकेशनचो. आता हे इतले पयशे मोडटकच आय थिंक आय शुड नॉट हॅव हॅड एनी हेडेक टू गेट आउटपुट. ऑटोमॅटिक जावंक जाय. And therefore let us concentrate on the issues of education rather than concentrate on surrounding